May kliyente tayo ngayon, guys. Ayaw daw mag-start. Pero tingin ko battery lang to. Kasi bagong-bago to eh. Yan mo, bagong-bago pero binabangga oh. Bagong-bago yan, guys. Binabangga lang. Testiran muna natin, guys. Oh, shit. Testiran natin. Yan, 10 volts. Mababa. Te! 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 I-start mo nga kung nababawasan. Oh, susi. Okay, start. Tapa. Okay na. Pag ini-start, 8 na lang. 9, 8. 9.60.